anahubiri habari njema. Alipokwisha kamatwa akatiwa gerezani. Alafu hakutiwa gerezani tu, akawekwa katikati ya vikosi vile, si ndio? Ili wamulinde nani? Wamulinde Paulo asije akatoka. Biblia inasema alipomweka katikati ya vikosi, wakafunga mnyororo, wakamfunga Paulo, wakamfunganisha na walinzi ili asije akatoka gerezani. Biblia inasema usiku Paulo akiwa amelala katikati ya walinzi ndani ya gereza, wamemfunga minyororo. Biblia inasema Mungu akatuma malaika, ghafla Paulo akaona mwanga mkali ukamulika gereza. Paulo akazani yuko kwenye ndoto, ndipo malaika wa Bwana akamtokea Paulo, akampiga kwenye bega, akamwamsha, akasema amuka. Paulo akaamuka. Biblia inasema malaika akamwambia vaa viatu vyako. Paulo akavaa viatu, akamwambia vaa nguo zako, jifunge, simama na unifuate. Paulo anafuata, malaika ametangulia. Biblia inasema ya kwamba walipofika geti ya kwanza likafunguka hata bila kuguswa na mikono ya wanadamu. Geti la pili likafunguka. Paulo akazani yuko kwenye ndoto, kumbe Mungu ametuma malaika amtoe Paulo gerezani ili injili zidi kuendelea. Maana Mungu asingemtoa Paulo gerezani, ingeonekana Mungu wa Paulo si Mungu, ingeonekana Mungu wa Paulo hana nguvu. Pamoja na kufunga Paulo gerezani na minyororo, Biblia inasema walinzi wamesimama wanamulinda Paulo, na hawajui kama Paulo ameondoka, hawajui kama Paulo hayupo. Wameshika silaha zao, kumbe Paulo alishaondoka. Mungu amemtoa. Mungu amefanya nini? Amemtoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Ukisoma Matendo 16 mstari wa 22 na 23 na kuendelea, unaona Paulo na Sila kuna wakati wamekamatwa, wamewekwa kwenye gereza. Biblia inasema usiku wa manane Paulo na Sila wakiwa gerezani wakaanza Mungu nyimbo za sifa, wanamtukuza Mungu, wanataja matendo makuu ya Mungu, wanaimba katikati ya gereza, wanaimba katikati ya wafungwa. Hata kama wamefungwa miili yao, lakini Mungu aliye ndani yao hajafungwa. Hata kama wamewatesa miili yao, Mungu bado hajateswa. Wanaimba katikati ya gereza na wafungwa wengi wanawasikiliza. Biblia inasema pakawa na tetemeko, ile misingi ya gereza ikatetemeka, milango ikafunguka, wafungwa wakatoka. Piga Yesu makofi, piga Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Mungu aliyetenda maajabu kwa mikono ya mitume ndiye Mungu hata leo tunayemwabudu. Ndio maana anaitwa Mungu wa manabii, Mungu wa mitume, anaitwa Mungu wa baba zetu. Mungu aliyetenda kwa mitume hata leo bado yungali hai. Hata leo ni Mungu yule yule, hajabadilika na hajawahi badilika. Na ninasema hivi, nguvu zake ziko pale pale, uweza wake uko pale pale. Nguvu zake hazibadiliki na hazitabadilika. Uweza wake Mungu ni wa ajabu. Yeye hafananishi na mwanadamu, yeye hafananishi na watu, yeye halinganishi na wakuu wa nchi. Yako mambo wanadamu wanaweza shindwa, lakini Mungu hawezi shindwa. Yako mambo watu hawezi fanya, Mungu anayafanya. Yako mambo wasomi wanashindwa, Mungu wetu hajawahi shindwa. Yako watu wenye elimu wamekaa, watafiti wamekaa, hawajapata majibu, lakini majibu ni kwa Yesu pekee. Yako mambo watu wameona kabisa haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Yeye ana uwezo hata kufufua waliokufa wakao hai tena. Yeye ana uwezo wa kuinua walio chini, kuwaketisha pamoja na wakuu wa dunia. Huyo ni Mungu aliye hai. Anaitwa Mungu wa baba zetu, anaitwa Mungu wa Isaka, anaitwa Mungu wa Ibrania, anaitwa Mungu wa Yakobo asiyebadilika. Leo ni Mungu, kesho ni Mungu, na milele atabaki kuitwa Mungu. Ndio maana anaitwa Niko, ambaye Niko yani yupo, alikuwepo na atakuwepo. Hakuna jambo linalomshinda, hakuna jambo lililogumu mbele za Mungu. Lolote
unaloona gumu kwako, hayo ni mawazo yako. Mawazo ya Mungu bado halijashindikana. Mawazo ya Mungu sio gumu. Anasema ni jambo gani gumu na kumshinda Mungu? Hakuna.